السلام عليكم ومرحبا بكم في شان لا فالور ابسولو. فيديو اليوم موجه لتلاميذ البكالوريا بارتي شيمي. باش نبداو مع بعضنا شابيتر لي زاسيد اي لي باز. كيما تعرفوا سيت بارتي تري امبورطونت، دايوغ هو اطول شابيتر في شيمي. هذاك علاش ديما يجي في امتحانات البكالوريا. Réellement, ce chapitre est composé en 4 parties. Premièrement, on a les réactions acido-basiques, d'ailleurs, elle est au vidéo. Deuxièmement, on va parler de l'équilibre acido-basique. نفهموا مع بعضنا le pKa, le Ka, pKb, Kp, pKe, pKe. Troisièmement, on va passer au pH des solutions aqueuses. Et enfin, le dosage. Donc, نبداو على بركة الله avec quelques définitions. Donc, qu'est-ce qu'un acide? Selon les chimistes, un acide est une substance qui peut céder un ion H+, c'est-à-dire un donneur de protons. بلغة أخرى نقولوا H+, وإلا نقولوا proton اللي هو le noyau d'hydrogène. يعني l'acide نتاعي c'est un donneur de protons. يعني هو في الرياكسيون باش يعطي noyau H+. Par contre, le base, c'est une substance qui accepte le H+. يعني هو c'est un accepteur de protons. هو باش يقبل le H+. Ces molécules forment un couple. الكوبل هذا نكتبوه acide base conjugué. يعني l'acide يجينا في المرحلة الأولانية اللي هو donneur والباز conjugué c'est-à-dire correspondante à cet acide يجينا في المرحلة الثانية. Et on note le couple AH+ A-. عندنا زادة la réaction acido-basique. Donc هو c'est un transfert de protons H+ entre un donneur اللي هو كما قلنا l'acide et un accepteur الباز. ملاحظة لهنا. Ces définitions c'est très important à connaître, même à apprendre. على خاطر en général في les exercices ديما يجونا des questions de cours اللي هما من الأول. يقول لك définir un acide, définir une base, c'est quoi une réaction acido-basique. Donc لازمكم تعرفوها. Prenons quelques exemples باش نزيدو نفهموا أكثر. خدينا les exemples de l'eau. خدينا les deux couples هذوما. عندنا الكوبل الأولاني H3+ H2O. كي نلاحظوا لهنا الماء جانا باز خاطر جانا في المرحلة الثانية. Donc l'équation de la réaction s'écrit sous cette forme. H3+ اللي هو l'acide va libérer H+, donc باش تنحالو H. Donc يولي H2O plus la libération du proton. Donc في الكوبل الثاني عندنا الماء و H2O و H-. Donc vous voyez ici que l'eau est un acide خاطر جانا في المرحلة الأولانية. Donc نكتبو l'équation de la réaction qui sera de cette forme. H2O va donner معناها ال H2O باش تتنحالو H+. Donc كاينو هزوز هاشي باش تتنحى H باش توليلك H. وقاعدة لي باش نحيلو زادا هو باش نحيلو بلوس. Donc يولي H- plus la libération de H2O. L'eau عنده la particularité d'être مرة base في premier couple كيما في الكوبل هذايا مرة acide كيما في الكوبل هذايا. Donc la molécule اللي عندها la particularité d'être مرة base في un premier couple مرة acide في un autre couple تتسمى ampholyte وإلا amphoter. ما نلقاوش كاين الماء راهو عنده cette particularité. فما d'autres molécules اللي نلقاوهم مرة acide ومرة base. ساعات في les exercices يقول لك déterminer l'ampholyte de ces couples. Donc انت باش تمشي تشوف les couples نتاعك كاين لقيت عندك même molécule مرة جاتك acide ومرة جاتك base. Donc هذيك هي l'ampholyte نتاعك. كيما قلنا من الأول la réaction acido-basique اللي هو transfert d'un ion H+ entre deux couples. إجا ناخدو مع بعضنا les couples هذوما AH A- BH+ B. Donc réellement c'est une réaction ما بين l'acide du premier couple مع la base du deuxième couple pour donner la base du premier couple avec l'acide du deuxième couple. يعني كي نكتبو الرياكسيون تاعي باش تجيني une réaction entre AH مع ال B qui va donner BH+ مع ال A-. باش نفسروا أكثر نسهلوها على رواحنا. خذينا l'exemple هذا. الكوبل الأولاني هو CH3COH CH3CO-. وخذينا الكوبل الثاني اللي هو الكوبل de l'eau H3+ H2O. Vous voyez ici que H2O جاتنا une base. ملاحظة لهنا CH3COH يتسمى l'acide éthanoïque. علاش قلته لك الاسم هذا؟ على خاطر ساعات في ليزيكزارسيس ما يعطيكش الفورمول بروت نتاع الموليكول نتاعك، ما يقول لك رانا خدينا اون سوليوشن داسيد ايثانويك. دونك وحدك لازمك تعرفوا اللي هو يتسمى CH3COH.
كي نكتب l'équation de la réaction باش يصير une réaction entre l'acide éthanoïque اللي هو acide نتاع الكوبل الأول مع الباء اللي هي H2O نتاع الكوبل الثاني باش تعطيك لا باز كونجوغي نتاع الاسيد éthanoïque اللي هي CH3CO- plus H3+. كان لاحظت لهنا حطينا دوبل فلاش في الرياكشن هذه بالذات حطينا دوبل فلاش. ساعات في d'autres équations نلقاو فلاش وحده دونك مره فلاش ومره دوبل فلاش. دونك الكيستيون هذه باش نجاوبك عليها في السلايد الجاي. حاجه اخرى on a classé les acides les acides forts ou acides faibles. On a classé les bases fortes ou bases faibles. باش نبداو باللي acides. عندنا acide fort وقتاش نقولوا عليه fort si sa réaction avec l'eau est totale يعني تصير dissociation complète dans l'eau يعني l'acide نتاعي الموليكول نتاعي تتحل في الماء complètement. عندنا l'exemple le plus connu et typique عندنا ال HCl. ال HCl والا نقولوا له acide chlorhydrique مع الماء يعطيك H3 plus Cl-. كيما لاحظت لهنا حاطين فلاش هكا على خاطر الرياكسيون نتاعي اي توتال والاسيد نتاعي فور. دونك كي نكتب ليكواسيون دو لا رياكسيون نعمل اون فلاش سامبل. باغ كونطخ لاسيد فيبل سي سا رياكسيون افيك لو اي بارسيال يعني عكس الفور يتحل توتالمون هذا يتحل بارسيالمون في الماء. دونك خدينا ليكزامبل تاع لاسيد ايثانويك ديجا بكري شويه خديناه مع ال H2O يعطيك H3 plus H3CO-. كيما قلنا بكري حطينا دوبل فلاش على خاطر لاسيد نتاعي فيبل والرياكسيون افيك لو اي بارسيال. دو ميم بور لي الباز فور قلنا الرياكسيون افيك لو اي توتال وخدينا ليكزامبل دو لا NaOH اللي هو الصوديوم بالعربي الملح. سي اون باز فور وتصير ديسوسياسيون كومبليت دون لو والباز فيبل سي سا رياكسيون افيك لو اي بارسيال. وعندنا ليكزامبل المعروف اللي هو الامونياك NH3. Et donc, qui écrit l'équation NH3 plus H2O va donner NH4 plus OH- بالضبط avec double flèche. Donc, فيديو نتاع اليوم وفات نتمنى تكونوا استفدتوا منها. نجوست نعملوا ريكاب صغيرة. دونك في اليوم قرينا شنو معناها اسيد شنو معناتها باز شنو معناتها رياكسيون شيميك خدينا لي كوبل دو لو et on a classé les acides forts et faibles et les bases fortes et faibles. نتمنى فيديو اليوم تكون نالت اعجابكم وما تنسيوش تعملوا ابوني على شين يوتيوب جاي مع الباج فيسبوك لا فالور ابسولو وملتقانا ان شاء الله في فيديوهات قادمين. السلام عليكم.